will of God is known, faith comes alive. Ang Lord, ang iyang trabaho, iyang ipaklaro ang pamahagi niya. Dili mystery si Lord. Ang kingdom giran by secrets, pero kini secrets iyang i-reveal. Pag doon na kay circumstances, go back to the Word. Pag doon na kay situation, go back to the Word. Pag doon na mga nindot na offers sa imo, go back to the Word. The most valuable asset in your journey is to have the Word of God. Just believe. Pag doon na kay pagpanabot, lahi ang imong ginagawin. There is picture on the scripture. Siguraduhan na nakikita. To deliver the Word of God, let us all rise and welcome our senior pastor, Pastor Charlie Pryor. Come on, papakan na to si Lord. Hallelujah. Para kay Lord, kusga, para kay Lord na kapagpagpag. I-celebrate na to yung presence this morning. I-honor na to si Lord through the Holy Spirit. Father, we thank you and we praise your name. Lord, ang rason, ganong ni ami dinhi, musimba mi sa imong pangalan. Among giset ang among heart para mag-focus mi sa imo, Lord. Nag-awit mi Ginoo because gusto na mo express unsa mi ka-grateful. Nag-awit mi, Lord, sa mga lyrics nga among gibasa, among gibutangan og tono, Ginoo, tungod kay gusto na mo express nga mao kana, Lord, ang among na-experience gikan kanimo. Lord, salamat sa mga lesson nga among na-learn. Even, Lord, this morning sa powerful nga testimony, walay imposible gyud sa imo, Lord. Nag-move ka, Ginoo, in a very special way. Labi na gayud, Lord, nga ang among journey really compose on the restoration of every family. Dugay ng panahon, Lord, giguba sa demonyo ang pamilya. But salamat, Lord, because the moment nagduol mi sa imo, adunay pamaagi, grasya o kaluoy nga available aron kung unsa ang nangabungkag, adunay restoration as we apply the blood of Jesus. Unsa ang gikawat sa enemy, there is restoration in your name. Unsa ang deception sa kaaway today, we cancel tanan niya nga mga scheme, tanan nga mga spoken negative words, tanan nga mga principle nga gi-adapt sa imong katawhan, principle from the enemy. We cancel it right now. We declare powerless, rendered powerless ang tanan niya mga proclamations. Even ang mga incantations, mga speak sa mga witchcraft against us, mga negative declaration, we cancel it in the name of Jesus. Right now, only your word, only your voice will be heard. Only you, Lord God. Lord, gusto namo nga sagrado kini nga time karon. Labi na, Lord, usa sa among paghisgutan sa among life's journey, ang usa sa pinaka-sensitive when we talk about money. In the name of Jesus, Lord, imo lamang tingog ang gusto no madungog karon. We cancel ang tanan nga deception sa enemy when it comes sa among finances, when it comes sa among resources, because we want to honor you, Lord God. We want to declare nga wala kami, Lord, zero kami, nothing kami kung wala ka, Ginoo. And the moment na nakinig ka namo, Lord, we are more than willing to honor you. We are more than willing, Lord God, to offer it back to you with an expression of thanksgiving. We give you praise, O Holy Spirit, for being with us today. Tudlui kami. In the name of Jesus, this is our prayer. Everybody say, Amen. Pwede na makalingkod. Hallelujah. Ingnay mong katapad. Today is February 1, so ingna siya Valentine's Happy. Hingnay mong katapad, Happy Valentine's. Amen. Ang mga wala pa'y Valentina, pahipi lang sa mo paghulat. No? Anyway, we are being loved by God. Amen. And we really thank the Lord for another moment nga gihatag niya sa ato nga mag-worship ta sa iyang pangalan. O Lord, salamat gyud. No, grabe nga expression sa atong heart. No, grabe ang grace ni Lord. Amen. Grace ni tanan ni Lord, favor niya sa ato, mercy niya sa ato. Nga regardless unsa pang atong mga weaknesses, failures, mga sayop, mga kulang, pero the fact nga niya ta karon dinhi, grace na tanan ni Lord para sa ato. Og mao na ang atong gina-journey sa atong life, no?
We are so thankful to God, no, with Pastor Rayonis out me for 1 week, no, nagbiyahe mi Monday, nagbalik mi gahapon lang. Grabe nga kanang opportunity, ministry opportunity. From Monday, walay undang until Friday evening. Praise God, no, grabe nga gibuhat ni Lord. Wow, ano, hallelujah. Walay katapusan. Pagpaka na to si Lord niya na. Among gituyok ang half of Mindanao, katunga lang sa Mindanao. No, wala pa full kay wala pa mi nag-abot sa Zamboanga. Diri pa lang mi banda Bukidnon, naitaga Kidapawan, and then Davao to Real, and then balik diri sa Butuan. Praise God, grabe nga grace ni Lord. O kabo mo ang mga prayers nato si Lord nagatubag. Paano niya giplaster ang tanan? Paano niya mga pastors nga grabe ka hunger, naghulat sila, nagpaabot sila mga leaders o ready na po sila para mag rak-rak no sa 2026 because the Spirit of God is moving sa atong palibot. Truly gyud nakita na ako ni sa akong duha ka mga mata nga in the last days ang Church of God will rise up. Kinsa ng church? Ikaw na nga nag-serve kay Lord. Dili na building, ikaw nga nakapigrelasyon kay Lord, in the last days mag-rise up ka. Dili na sa imong ingon pa ang word ni Lord, not by might nor by power but by the Spirit of God. No, kaya the moment nag-connect ka, nag-serve ka kay Lord, i-rise up ka ni Lord in the last days. Dili ka biktima sa last days. You are victors in the last days. Kinsay ganahan ana nga life, no? Regardless, grabe na ang kasamo, kagubot na problema, pwede mapiktuhan ka kadyot. Kadyot lang, mubo lang ang panahon. Pero the moment mo balik ka kay Lord, mayon ka Lord, I know, ang imong promise is grabe ka available para sa atong tanan. Gusto na ako, no, familiar man nga song, Worthy is Your Name. Nindot kay ni siyang kanta kay, wala tay lain nga ibalik kay Lord, kundi ang iyang pangalan. So manindog ta, ato nga declare, Worthy is Your Name, Jesus, you deserve the praise, worthy is Your name. No? Worthy is Your name, Jesus, you deserve the praise, worthy is Your name. Can we sing that song together? Let's declare that song this morning. Worthy is Your name. Come on. Any pitch you can. Mag-higher pitch lang ta kung kulang. Kaya nga naman, declaration na to na, worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Declare, worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Sing it. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Yes, Lord, You're worthy. Worthy of our praise today. You deserve the glory, Lord, and the honor, oh God. Oh, Jesus, all the glory. Glory, glory, glory to the Lamb. Sing it, glory, 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 glory to the Lamb. For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon
Yes, Lord. You are worthy to be praised. Lord, gusto na mo, Lord, butang sa mong heart kanunay, Lord God, nga wala na ilain. Wala kay karibal, Ginoo. You're nothing compares sa mong life, Lord. Tanan nga circumstances nga mabot sa mong life, Lord, when we call upon you and draw close to you, Lord, you are going to manifest your power. Lord, gusto na mo, Lord, when we say we believe in you, Lord, ka nang tinuod nga pagtuo. Lord, when we say we trust in you, Lord, tanan, surrender na, Lord. Lord, gikapoy namin sa life nga urong sulong. But today, Father, through your grace, we will say, you are the only one. You are the number one in my life. Can you say this with me? Lord Jesus, you are the number one in my life. I give you praise. I give you honor. In Jesus' name, shout amen. Amen. Pwede na magalingkod. You know what? This is the best life ever, no? Mao na ni ang life nga atong gipangita. Wala nay option, wala nay plan B. Mao na ni siya egzoon. Only lang kung di pag mo ni siya nasabtan, mag-journey ka lang, magpadayon ka lang, ayaw pag-undang. No, kay life is progressive. Pwede nga sa sugod murag wala ka kasabot, wala ka ganahi, di ka participate, but dili nagpasabot kay wala ka nakasabot, di na gyud ka makasabot. One day as you continue, you will fully understand. You know what, ang life nako mausad na nag-journey. Dagang panahon na confuse ko, daghang panahon naglibog ko. No, kay balo mo sa akong testimony, nay panahon nga discouraged na ako as a pastor. Nay panahon nga di na ko ganahan magwali. Gusto na lang ko magsuroy-suroy na lang ko. Gusto na lang ko mag-business, nga wa po ko'y nahibawan unsang klase nga business. No? Tanan na lang, basta lang mulikay na lang ko kay Lord. Niagi ko ni ana. That's why sa dihang mag-share ko sa inyo aning mga realities, I am not condemning you. I am not judging you. Nakaagi ko ana igsuon. That's why the moment nga gi-recover ko ni Lord, mausad ni ang bitang ni Lord sa akong heart's burden. Lord, a lot of people today nag-struggle sila. May mga religion na sila, maybe faithful ka na sa imong church, pero pagdating sa reality sa life, daghan ka wala na sabtan. To the point nga ma-discourage ka. Nagsimba man unta ka, nag-serve unta ka, namunta kay simbahan o religion, pero every time na problema, murag wala kay Ginoo. No, lahi ang imong mga actions, lahi ang imong mga reactions. You know what? Satan, gusto ni Satan nga ma-win kaniya all the more sa iyang mga schemes o sa iyang mga principles. But praise be to God. Salamat sa Ginoo. Ingay mo katapad, salamat sa Ginoo. Kay ni akakaron. No, naatay opportunity nga mag-recover ta. You know what? Ang journey sa Christianity is personal. Kaya gitawag nato ni nga personal, intentional discipleship. Personal gyud siya. Pwede ka makita sa panon nga murag naa ka, pero ang tinuod, ikaw ang nahibalo what's going on inside of you. Ikaw ang nahibalo. And the Bible said, you cannot mock God. Kung sa mana sa Bisaya ng mock, no? Di ni mo matikasan ang Lord. Di ni mo siya mabinuagan. Di ni mo siya mailad. Kanang mockery, mo man ang word. No? And si Lord nakakita. Nahibalo siya sa tanan. Pwede sa tao, magpakarong ingnon ka nga, I'm okay, I'm doing good sa tao. Pwede po madisip ang tao nga, okay ka na yung life ba? Pero in reality, si Lord ragyod ang nakaside, even ikaw. That is why we are here today to listen to the Word of God. Amen. Kaya nindot kaayo nga si Lord naghatag nato ani nga blessing. Ingnay mong katapad, the Word of God is the final authority over my life. So ato nang i-declare, no, ang pulong sa Ginoo mao ang atong final authority. Tanan nga mga hisgutanan nga atong hisgutan ibabaw ning kalibutan, mobalik ta sa hisgutanan sa word ni Lord. Og dili napasabot nga wala ka pa natudluan ani before, maging negative ka. Just listen to the word. Because gusto ta ni Lord dadon sa atong next level of our walk with Him. Because you know what? I'm so excited kay next Sunday will be our first fruit giving. Kinsa excited sa first fruit celebration nato? Ang tanan nga excited, maingon og amen.
Praise God, no? First fruit offering nato next Sunday, February 8. O ginahibo nato ni siya every first month of the year. Ang preparation is whole January, but mag-celebrate kita on the next first Sunday or second Sunday of the February to give time for preparations. And then, nag-celebrate ani for the past 3 years or 4 years. Kung wala ko na sayop. Now, 4 years already, the GCM has celebrated this. You know what? As a pastor, dugay na ko nga pastor, 28 years na ko nga pastor, previous years lang ako ni siya nakubkob ng mga word. Meaning sa nakubkob na discovery, and then aside nga na discovery, get journey, and then dunay manifestation. So can you imagine, 28 years na ko nga pastor, pero 4 years lang nato get journey sa church, pero kami ni Pastor Eunice, mga 8 years na namo get journey ang first fruit giving. Kung kaya't, nagkaroon siya revelation sa word. Walay lain nga basis sa teaching, word ni Lord. Kay nagtuo ta sa infallible word ni Lord from Old Testament to New Testament, composed of 66 books nga giingon ni Paul, no? Ani Timothy, nagsulat siya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ingon siya, all scripture is God-breathed. No, ang tanan nga kasulatan gininhawa sa Dios. Profitable for teaching, for correcting, for training, for rebuking, for the man of God, the people of God, so that they will do the work of the ministry. Powerful kayo na siyang verse, no? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. The man of God, kinsa man ang man of God? The man of God who believe in the word of God. The man of God. Kaya ang scripture mo na siya. That's why this morning, we will be studying, we'll be learning about the power of first fruit. Amen? So katong mga nag-struggle pa, let the word of God be planted in your heart this morning. Can I hear an amen? So that matudluan ta. So that maka-learn ta. Because in this particular journey, gusto ni Lord ipakita sa ato na, anak, gusto na ko muadto ka sa next level of your walking with me. Because si Lord, kay balo mo, non-stop si Lord. Walay ending si Lord. He is the Alpha and the Omega. Walay ending. Meaning to say, the moment mag-decide ka nga mag-serve kay Lord, this is from glory to glory. Paangat. Dili pwede nga, okay na ni. Ako na lang ning i-maintain. There's no such things like that. Where in fact, ang gusto ni Lord para sa ato, ma-embrace nato ang fullness of God. Kinatibukan gyud. Of course, dili siya mahitabo in just right away, mahitabo siya sa journey process. Amen? So, the question this morning is, what is first fruit? Because we'll be talking about the power of first fruit. The power of first fruit. Doon ay gahom sa unang bunga. O ang unang bunga, power kay ni siya nga gitudlo sa Old Testament, nga gi-carry siya even sa time today for you to experience as you journey in the Lord. Ang nakanindot mao kini, do not think about your capacity. Okay? Diha sa akong baseline gusto ninyo nga makita. Ayaw pagtanaw sa imong kapasidad. Ayaw pagtanaw kung unsa nang naa nimo. Kundili magtuo ka nga bisan wala ka, the moment you start to believe ing na imong katapad, the Lord will provide. Oh, that's the power there. Kasi kung mutanaw ka kung unsa naa nimo, diha maging negative ka na. Nga naman una kulang pagani ni. Ikaduha, kung naaman, daghan kog mga obligasyon. Ikatulo, mas daghan pa kog mga panginahanglan, so on and so forth. So kung mutanaw ka din right there and then, doon na dayo argumento ang enemy nimo. Nga mo ingon sa imo, ayaw pag-participate. Ayaw pagbuhat niya na. Kay kulang gani ng naan mo. Pero the moment mo tanaw ka, mo ingon ka, like Job, I am nothing. Hubo ako nga niabot aning kalibutan, hubo sad ko nga mobalik sa imong sabakan. Pagkana siya ang pulong nimo, then you begin to receive the empowerment over your life and the Lord is going to capacitate you. Wala kay capacity, pero si Lord mag-capacitate sa imuha. So I pray this morning, nga ang imong heart is like a good ground. Pwede ba nimo tapikon imong kasing-kasing? Sige, ibutang imong heart. Ang ibutang imong heart sa imong kamot. Sige, everybody, gusto na ko tanan. Makakita nga gibutang nimo ang imong kamot sa imong dughan. And then ingnon nimo siya karon, kasing-kasing.
good ground ka. And this morning, you will receive the seed, which is the Word of God. Amen. So atong gideclare na this morning, ang imong heart, good ground, mag-receive ka sa good seed. And the Bible said, when a good ground having the good seed, you will produce not just 30 times, not just 60 times, the Bible said, but 100 times. It's all about faith. All right? Because today, so much word of the word, or the Lord, word of God, nga atong pagatan-awon. So what is first fruit? Atong tan-awon. No? First fruit is a powerful covenant offering that brings you into the realm of overflow. Okay? First fruit is the powerful covenant offering that brings you into the realm of overflow. Because specific ang atong isgutan this morning is all about first fruit, unang bunga. O para sa Ginoo ka ng unang bunga, grabe na siya ka-precious in the sight of the Lord. So ato sa nang kwaon, nga powerful truth sa ato. Nga the moment mag-journey ka na, mag-engage ka na sa imong first fruit. By the way, gusto lang ko mag-warning sa inyo, dili magiging effective o so much powerful ang imong first fruit kung wala ka pa nag-journey sa imong tithes and offering. This is a reminder. No? Kayo sahay, mo jump ka na dito, wala pa ka sa basic, and then, doon na kay gitawag na struggle in that area. Kaya dapat kini sa i-journey na to. Alright? So katong convinced na sa tithes and offering, first fruit is your next level of your giving. Amen. So that the Lord is gonna elevate you to the level that God has prepared you. So unsa maning first fruit? It is the choice part, the first, the beginning, the best, and the chiefest. Mao ni ang first fruit. No, the choice part, mga pinili. No, dili kay pinilian, dili na mao. Pinili, lahi ang pinili kaysa pinilian. And then the first, ang pinakauna. Next is the beginning, ang gisugdan nimo. The next is imong the best. And then kining pinakanindot ang last part, the chiefest. No, in other words, by faith na siya kay ang pinaka-chief. Wala nay mulabaw pa ani, pinaka na gyud ni. Grabe, dili siya redundant. The best na, the cheapest pa. But you know what? Kining tanan i-journey nimo ni progressive. Ayaw paglupad diretso. And that is why we need to study the word of God. Warning again, a lot of people today, even some churches and pastors, they don't believe first fruit. Don't listen to them. It's a deception from the enemy. Dili tungod kay dili sila, wala sila na naka-discover ani, mali na ang paghatag of first fruit. Dapat positive lang. Uy, wala pa ko nakabot anong study, but I want to learn about it. Dapat ingana. Pero gani kung doon ay mag-teach sa ato against first fruit, do not listen to them. That is my warning to you. Or else, ang imong na-receive na word, kaya lang i-contaminate sa any negative words. Because a lot of even pastors today, no, naana sila sa TV mismo, magsulti sila against first fruit. Grabe ang ilang mga deception. O kinsa ang ilang ma-deceive, kadtong dili gyud mo hatag, ma-deceive. Pero katong sold out, di gyud nila ma-deceive. Pero katong negative ka na daan, ay, dili kumutuwa ng first fruit. Nakadungog kag preaching against first fruit, approved, dili giday tinuod. So, burag i-enhance nimo ang nasa sulod nimo. I rebuke nga dili na mao ang imong spirit today nga imong entertain in Jesus name. Amen. So just is a warning lang. So first fruit number 1 is the firsts. Ingna imong katapad, the firsts. So dili isod sabto no? First fruit gani so from the root word firsts. So sa ang fruit, resulta. So meaning to say, unang bunga. Romans chapter 11 verse 16. This is the word. Romans 8:16. The Bible said, if the part of the dough offered as first fruit is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. That is to enhance the truth about the firsts. Kung imo kunong i-offer ang pinakaunang bunga ni anang do, ingon siya, then the whole batch is holy.
Unang bunga lang imong gi-offer, pero yun siya, ang tanan, balaan na pod. Grabe nga representations. If the root is holy, so are the branch. So meaning to say, ang tanan nga imong endeavor, whole year will become sacred and holy if you offer the first before the Lord. Is that amen? So this is the word of God. Nga dapat matudluan ta so that ang tanang argumento, hinay-hinay siya ma-eradicated. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Kini balik-balik siya nga verse, pero I pray this morning through the word of God, do na kay learning, teaching, ma-receive nimo ni. Honor the Lord with your wealth. Amen. Tanan nga wealth nga moabot sa imo, honor the Lord, meaning ayaw gastusa sa dili maayo. No? Kay karon na ay mga kwarta, gigasto sa dili maayo. Gipalit sa dili tama nga palitonon. Gigamit sa dili maayo nga buluhaton. Ingon si Lord, when you have the wealth, honor Him. Meaning to sa honor Him, tanan nga imong paggasto sa imong kwarta, malihipay siya, mahamuot siya. And then the next line, with the first fruits of all your crops. Meaning to say, honor the Lord with the first fruits, with all your crops. Gi-example ni siya sa ilang time before, kaya ang ilang source of income na sa ilang umahan, crops. But today, halos tanan na ta dinhi, gamay na lang ang nasa farming. Applicable gyapon siya sa farming, but kung unsa imong trabaho, unsa ang imong negosyo, mao na ang imong crops. Amen. Unsa imong talent, unsa imong skills nga nag-produce og money, that is your field of crops. Ingon si Lord, honor Him with your first fruit. Then your barns, this is a promise, will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Kinsay mag-receive ana nga promise? Si Lord dili siya mag-settle og katamang-taman lang, tama-tama lang dili. Gusto ni Lord nga ma-settle siya sa gitawag na overflow. Overflow means over and above. Sa Bisaya, sa yon sabton, mag-awas-awas. Bisag walay ulan, magbaha. It's a miracle. Gusto na ni Lord sa imo. Design na ni Lord sa imo. Kaya ka ng mga nag-against sa prosperity gospel. Of course, gina-explain nato na para dili ma-misled. No? Gusto ni Lord magmalambuon ang imong kinabuhi basta kay mag-serve lang kaniya. No? Gusto ni Lord mo asenso ka basta kay tinud-anay kang nga nag-serve niya. Kaya ang problema, kung dili ka tinud-anay mag-serve kay Lord, pero mahimo kang kwartahan, delikado. Tama, mali. Daghan mga tao, dili sila seryoso kay Lord. Nagkaroon sila daghang kwarta. Ang kwarta nila mo ay nakapalayo nila kay Lord. Kay mag-isip naman og bisang unsang mga buluhaton nga di na mahimaya si Lord using their money. But the moment ikaw mag-serve ka kay Lord, tinud-anay, mag-win souls, make disciple, mag-faithful ka kay Lord, gusto ni Lord nga mahimo kang wealthy person, abundant nga life, overflowing and blessing. Will ni Lord na sa imo. Kanya lang doon na siya ay formula. Ingon siya, honor the Lord with your wealth. The first fruits of all your crops. Mao na ang formula ni Lord. Meaning to say, mas-secured ang imong money kay Lord. Kay oras gani mag-isip ka, nga mao ni, ako ning gipaningkamutan, ako'y nagtrabaho ani, nag-overtime ko ni ini, diha ang delikado. Walay labot ang Ginoo ani, walay labot ang church ani, kay ako'y naghago ani, delikado siya. Dili siya dapat ingana ang kinaiya. Say amen. But when you honor the Lord, ingon siya, meaning to say, you have been reminded, gi-remind mo yung kagalingon, Lord, dili ni maabot sa ako, Lord, kung wala ka. Wala ko'y mahimo, Lord, kung wala ka. The moment na ka nga mindset and heart set, then ang teaching sa paghatag sa first fruit sa imo, dili siya lisod. Mag-enjoy ka. Why? Because nakakonect ka sa tinuod nga source sa imong provision. So Lord, si Lord nag-promise siya sa aton ina, there will be overflowing. Your vats will brim over with new wine. Meaning to say, kanunay bag-o. Promise na ni Lord. Og siya ang mag-provide anak kanimo. Isaiah 55 verse 11. So shall my word be that goes forth from my mouth.
it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent. Meaning to say, everyone who received the word, ganina nagiunta heart, this is a good ground. I received the good seed. God said, when you receive the word, because the word has spoken this morning and you receive it in your heart, God said, it shall not return back to him void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing. And it shall prosper in the thing. Hallelujah. So si Lord adunay nindot kay nga plano sa ato, kanya lang gusto niya makita nga ikaw nag-respond according sa iyang pulong. Nag-learn ba ta this morning? Exodus 13:12 at 13:2. As what I have said, puno gyud ta karon sa mga word ni Lord. Kay morning purpose why we are here this morning. Exodus 13:2 declare, consecrate to me every firstborn, male, the first offspring of every womb among the Israelites belongs to me, says the Lord, whether human or animal. So ang tanan nga una kay Lord. In siya consecrate, meaning to say, i-reserve na, kay ako na, belongs to me. Kini specific, every womb among the Israelites belongs to me, first offspring, whether human or animal. Source nila. Mauni ang ilang secret. And you know what? Nag-reflect ko ani nga story sa Israel. Bantog ra ang Israel, bisag unsa kagamay nga nasod, walay makapildi nila, bisag dambuhalang mga nasod, muaway kanila tungod kay this Israelites has been consecrated by God Himself. Grabe. Kung maka-research mo unsa karon ang puwersa sa Israel sa tanang aspect, technology, science, and everything, sila gyud actually ang number one. Why? The favor of God is upon them. Because of this consecration thing, gihatag ni Lord sa ilang journey. Leviticus 27 verse 26. Chapter 27, 26. No one, however, may dedicate the firstborn of an animal, since the firstborn already belongs to the Lord, whether an ox or a sheep, it is the Lord's. So meaning to say, kumbaga, gamito na itong word, automatic na. Every first kay Lord na na. Ayaw na i-dedicate kay Lord na na. Kumbaga, alam na this. Ayaw na pag-struggle. Ay na pagpakigbisog kay Lord, bagini, o ako ni kay Lord. Dili na, ingon si Lord, ako na na. Ay naglanisa. Amen? Kaya kung masabta ni mo ni, mag-journey ka, mag-release ka accordingly without any trouble. Without any struggle. And you can do it consistently. Kay si Lord, doon na sa iyang kagalingong decree out of it. Meaning to say, this is a dedicated offering. Say the word, dedicated offering. Si Lord ang nag-require ni ini. Before ko mag-continue, gusto na ko nga masabtan ninyo. Ako mismo, I really thank the Lord for this upon receiving kini siya nga journey kay si Lord di ay gusto gyud niya nga muadto ka sa next level. Mokaadto ka lang sa next level kung doon na kay next level of revelation. Mao day daghan mga Christian nga di sila makaadto sa next level kay wala sila nag-adto pod sa next level of their revelations. And this is the will of God for us, GCM family. Let's go to our next level of experience kay Lord. Can I hear an amen? Kay si Lord, again, He is a progressive God. Number 2, as we think about what is first fruit, is every increase. Ingay mong katapad, every increase. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, again, honor the Lord with your possession, with the first fruit of all your increase, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Ingon siya din and with the first fruit of all your increase. Honor the Lord. Every increase, inay mo katapad, every increase belongs to the Lord. Yan. First increase nimo,
belongs to the Lord na. Maghimo lang tog simple lang nga illustration, God. Kung karon imong sweldo 15,000, next month gi-promote ka another 18,000 na, pila man imong increase. 3,000, the first 3,000 increase belongs to the Lord. That's so simple. Ayaw sa muka, ayaw sa gubuta. That's the way you honor God. And the moment you practice that, God sees you and God is about to promote you to your next level. Kasi word na ni Lord. Iyan ang deklarasyon para nimo nga gusto niya masinati na nimo sa imong kinabuhi. Proverbs chapter 4 verse 18, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Pahayag ng pahayag ang imong ginabuhi. Mao ni atong ginaingon. Gikan siya sa kadlawon, is like a morning sun shining ever brighter. Hangtod mahimong udtong tutok. Ingana ang imong destiny. Ingana ang gusto ni Lord nga makita sa imong journey. Nagalambo ka, nagaasinso ka, tanang area in your character, in your life, in your faithfulness, in your walk with the Lord, in your winning souls and making disciples, tanang aspeto, naga-increase ka. Never decrease but increasing. Kay Lord nang aplano sa imo. Ang pangutana lang din if you are positioning yourself to that path kay si Lord, gusto niya nga mao na imong maabtan. Will na ni Lord igsoon. Kaya ayaw na pangutana, kabubuton ba sa Ginoo nga mosinso ko? Dili na siya pangutana. Tubag na na. Kabubuton gyud na sa Ginoo. So unsa imong buhaton? Position yourself into His principle, into His ways. Number 3, what is first fruit? First fruit is giving the best. Ingna imong katapat, the best. Dili siya salin, but the best, gilain. Is like a seed nga gilain nga the best siya. Exodus 23 verse 19a. Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Unsa yang gingon? Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. So dunay specific na lugar nga imong pagadad-an. To the house of the Lord your God. Ang ingon siya, dunay category, bring the best. Ayaw lagi tong salin. Ayaw tong sobra lang. Ay, wala namang gyud. Mao na lang gyud ni. Kini lang, dili siya mao. Where in fact, sa case ni Abel o ni Cain, grabe, wala gidawat ang offering. Kaya nga naman, dili the best. But the moment you give the best, the Lord is honored to that. Number 4, ikaapat nga rason, what is first fruit? First fruit is given by faith. No? Pagtuo, kanang pagtuo, wa pa na, pero naa na. Wa pa ni abot, pero imong gituhuan nga mo abot. Lami magsaad, di ba? Pagtuo na, pero hinuklobi, nga inigabot sa imong gipangayo, siguraduha lang nga imong tumanon ang imong saad. Pila na kasaad ang imong gisaad, nga pag-abot sa imong gisaad, wa ni mo gihatag imong gisaad. No? Human na to, ingna imong katapad, 2025 rato kutob. 2026 lahi na. Because giving our first fruit is giving by faith. Dili nimo capacity. When we first nag-journey mi ni Pastora sa among first fruit, grabe nag-desire mi sa amount nga dili namo capacity. Naglibog ani mi asa gikan namo asa man gikan basta kay nag-agree ming duha nga morning amount atong ihatag sa tong first fruit. Anin niya asa man tagikan ani by faith gani. But you know what? God is faithful. We were able to give that faith-based namo nga first fruit because God provides. Ang nakanindot, pag tama ang imong pagtuo, i-provide ni Lord. Mao na'y pinakanindot. Lord, wala ko ani nga amount, pero gusto na ko, mao ni akong ihatag, Lord. Ang uban, maghatag og partial. Pero ang amount nga ilang i-target mao ni, grabe nga faith na. So these are the category nga dapat i-journey nato sa atong journey of giving our first fruit. Are we learning this morning?
So ato ni siyang embrace. So meaning to say, ang word ni Lord nag-remind sa ato sa Proverbs 3 again, verse 9 and 10, balik-balik na siya nga verse, kay very important makita nato ang secret of giving our first fruit by giving it through faith. Exodus 22 verse 29. You shall not delay to offer the first of your ripe produce of your juices, the firstborn of your sons, you shall give to me according to the word of God. Ingnay mong katapad, do not delay. Ayaw na paglangana. Ayaw na pagsaad-saad, unya pag-abot na, ay sa sunod na lang. Do not delay. Because, kung na-remember niyo atong study before, 2 Sundays ago, kanang delay, mag-accommodate na siya og decay. No? When you keep on delaying, decaying is inevitable. Matingala ka, wa na kay gana, wa na kay interest, nga naman, gidelay ni mo. But the moment excited ka, kanang excitement ni mo, butangin na siya action, so wala ka na delay. You know what? Nami testimony, nagahitabo ni siya every year. Karong nga year po, January, start pa lang ang first week, second week, nanay naghatod diri sa Church of First Fruit. Ako, February 8 pa itong first fruit Nganong gihatod naman ni mo diri? Ang iyang iyon sako, Pastor, for safekeeping. For safekeeping daw. Oy, good nga attitude ni. Kaya ngayang una-una, basig na ani sa ako, Pastor, maapil pa na ko ni kuot sa panahon sa panginahanglan. So ilang gihatod dire, gi-safety namo dito. Ingon namo sa ila, on February 8 in the morning, we will give this back to you so that February 8, do na kay i-wave nga offering nimo first fruit coming here sa front. Excited siya. Mga ba, Pastor? Iulit din mo ni sa ako? O, iulit na ako ni sa imo, pero imo po ning isayaw-sayaw kay mag-celebrate man ta during sa February 8. Okay. So, secured na siya. Ingon siya, at least na-secure na ang akong first fruit offering. But ingon siya, Pastor, sa tinuod lang, kuwang pa na. Oh, okay. That's your conviction. Ako pa nang dungagan, Pastor. Yes. Because mauna ang gihatag ni Lord sa imong conviction, do it, do not delay. Amen? Mga wise na siya nga mga desisyon. Nga kung kay Lord na ayaw na nahilabti. Kay Lord na ayaw na pag-isip nga na tayo kwarta. Wa na tayo kwarta kay Lord na. Nindot na siya nga mindset. Kay sa ato pa, kasabot ka sa gitawag na faith nga nag-produce sa imo nga ikaw dadon Lord sa next level sa imong kinabuhi. Sa NIV version, ingon siya, do not hold back. Ayaw na paggunitin na. Do not hold back offerings from your granaries of your vats. You must give me the firstborn of your sons. Do not hold back. Ingnay mong katabad, ayaw pugni. Pugni ba na? Punggi? Unsa man na siya? Aha, mauna na. Kanang imong giingon. Ayaw pugni. I-release na siya. No? Kay kanang imong first fruit, doon na siya song. Mukanta na, samtang gunita ni mong first fruit ni mo, mayon siya, please, release me, let me go. First fruit na, gakanta. Gusto niya ma-release na siya sa imo. Kanya ikaw, sige pa gunit-gunit. No? Kay mao man ni ang text, do not hold back. Do not delay. Why? Mao ni ang secret sa imong next level of your walk with the Lord. Psalm 37 verse 18 and 19. The Lord knows the days of the upright. The Lord knows. And their inheritance shall be forever. Can I hear an amen? Grabe imong inheritance forever according to God's design. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be. Read it, my dear friends. Atong basahon, verse 19. Ready, go. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Hallelujah. Shout amen. Word ni Lord igsoon, mao ni akong giingon sa ato kanunay, na when you serve the Lord bisag gubot ng palibot, you will arise. Kinsay nagpaangat nimo? Si Lord. Unsa di mong gihimo? Nagtinud-anay ka nga nag-serve niya. Wala nimo gidrawing, kaya ba nako ni? Unsa man akong buhaton? No. I just serve the Lord and obey His word. God said, even in the days of famine, they shall be satisfied. Morning gusto na ako ma-enjoy sa life igsoon.
Grabe na ang kagubot, grabe na. Hindi na mas mga negosyante karon na ko'y maistorya ang negosyante. Reality. Real ang ilang ginasulti sa ako. Nagpiti ko sa ila, nagsabay ko sa ila, but deep inside my mind ako, Lord, kini nga businessman, pag masabtan niya imong plano, Lord, lahi ang imong dadon ani niya. That's my prayer. Tungod kay grabe na ang pangitabo karon. Last week, nakaistorya mi ko sa ka-contractor dito sa Bukidnon. Yan ako, kamusta ang business? Siya, grabe, pastor. Kanang word nga grabe, di niya ma-explain. Uga kayo, pastor. Almost AAA na siya ng contractor. Dako na ganyan siya construction firm. No, he's a friend dito sa Bukidnon. Siya, pastor, grabe. Uga kayo karon. Di na gid mi nakasabot. Ang kauban nako nga mga contractor nag-divert na sila sa mga business. Ang among mga tao nag-skeletal na lang mi kay wa na mi pang sweldo. Nay project pero wa na nay kwarta, pastor. Ha, ingana na gyud ang kalakalan. That is the reality. Nako, so let's pray. Nag-attend siya sa mentoring pagkagabi. Yan ako, Lord, this is the season of your people that in the midst of famine, they will be satisfied. I pray na mao na imong journey. Ayaw kahadlok, serve the Lord. Give what is due unto the Lord. Bring your first fruit in due time before the Lord. Ayaw kahadlok. That is your offering. That is your saying, Lord, I want open heaven. Di nako ni kaya, Lord. Kining akong kwarta, gamay lang ni Lord. Pero I know this offering, Lord, can make the heaven open. I pray na moabot sa punto nga diha ta dadon ni Lord sa atong journey. Can I hear an amen to that? Psalm 65 verse 11. You crown the year with your goodness and your path drift with abundance. Word ni Lord. Do not rely on the words of men. Go back to the Word of God. And when you read the Word of God, put faith. Butangig pagtuo. Strong faith, Lord. I believe in your Word, Lord. Ayaw pag-doubt. Because ingon si James, si Santiago, he who doubts, he cannot receive his portion because of doubt. So therefore, I declare na kini siya magmanifest sa atong tanan in Jesus' name. Hallelujah. Psalm 107 verse 38, He also blesses them and they multiply greatly. Who wants multiplication coming from the Lord? God said greatly, and He does not let their cattle decrease. Hallelujah. Hallelujah. And let not their cattle decrease. Dili ka pabagsak, paangat ang imong ginabuhi. The Lord will make this happen to you. If you believe and keep on journeying with the Lord. Ang deception karon is this. Principle of the enemy, paningkamot, paninguha, lisod ang kinabuhi karon. So kanang paningkamot versus paninguha nga principle, actually ang iyang implication ni na wala na kay time kay Lord. Kay maningkamot naman ka versus paninguha. Overtime, grabe, trabaho na, daghan ka gipakaon, daghan ka ginasuportahan, paningkamot versus paninguha. Lo and behold, wala na kay time kay Lord. Maunay deception sa enemy. Dili dautan ang maningkamot o maninguha, I tell you. Trabaho Hala, trabaho sa panahon nga ting trabaho. Pero ayaw kuha ang panahon sa Ginoo. That is my advice to you. Gusto ka mag-rest? Rest in the presence of the Lord. Dili kay mag-rest sa imong balay, kay ugma Lunes, paningkamot, rak-rak na sad ka, to the point ngayon ka, adlawng Domingo, tulog gikan alas 5 sa kadlawon, hangtod alas 6 sa hapon, tulog kay Lunes kinahanglan kag kusog. That is the lie and deception from the enemy. Do not accept that in Jesus' name. Kayang tinuod nga renewal sa kusog ug kaalam is when you spend time in the presence of the Lord. Part of it, kining Sunday celebration nato. This is just part. 2 hours naman ta diri. After onya, rest in the Lord. Tulog ka, pwede ka mo tulog. Why? God is preparing you for greatness according to His Word. Believers, can I hear an amen to that? Amen. Ato ning kuptan igsuon. Para dili ka malingla sa demonyo. Dili ka ma-deceive. Kay mao ning pinaka laban nato karon sa atong kinabuhi nga kitang tanan mag-enjoy
mahitungod sa plano sa atong Ginoo. Proverbs chapter 8 verse 21, atong gideclare na nga ang word ni Lord is truly mag-cause sa ato the fullness. 28:20. Proverbs, a faithful man will abound with blessings. Faithful man will abound with blessings, but he who hastens to be rich will not go unpunished. Kato kunong mag-shortcut para mo dato diretso, ingon ni Lord, dili na sila pwede pasagdan lang nga di na ko sila silutan. Kaya ayaw kainggit anang nisutoy diretso bitaw. Namilok ka ba? Wala, grabe. Ayaw kainggit. Pag dili mao ang formula, God said they will go unpunished. Makita man na nato karon, di ba? Kadtong mga nilupad og diretso nga way agi-agi sa tamang proseso, naghinay-hinay na karon nga utingkay na. Og si Lord nagmanifest na niya na. Dili ta gusto nga mauna ang atong masinati. Amen. So to review, the first fruit is the first. Ready to declare? The first, say, the first. Every increase, the best, and by faith. So this coming Sunday, February 8, bring your first fruit according to this category. According to this category. Ikaw ang nakasayod sa imong level of journey kay Lord. I pray that everyone meaning walay usa dinhi nga dili maka-participate, because we want that every one of us will really experience the kind of blessing God has given when we obey His word. Amen. Amen. So the next question is, when is the first fruit given? Kanus aman ihatag ang first fruit? Ang unang tubag mao kini. It's all about yearly. Meaning sa yearly, it is in the first month of the year. Kay yearly man siya i-celebrate. Nehemiah chapter 10 verse 35, we obligate ourselves to bring the first fruit of our ground and the first fruit of all fruit of every tree year by year to the house of the Lord. So di na nato na-discussan, no? Clear. Year by year. Unsa man ang year by year? Every first month of the year, that is a year by year. Meaning to say, you offer your first fruit in the January. The Bible said, gibasa nito kanina, and the whole year of 2026 is holy because you offer the firsts. Amen? Sige, dili na ta madugay diha, kaya it is very understandable. Number 2, when is the first fruit given? Every time there is increase. So meaning to say, bisan December na kung na-increase, that is your first fruit. Ang nakanindot mao kini. GCM family, especially nag-journey na kadiri, you have been being prepared by God karong year 2025. Katong mga first-timer pa din, of course, medyo, mag-first fruit di ay, tibok day nga bulan para din na kay Lord. Unya, unsa na mo kung kaunon, unsa na may akong gamiton. Mao na'y mahitabo nimo kung wa ka nangandam. Kaya kung ako sa imo, kung wala ka naka-ready, ayaw pag-jump dito, kay base unya, malahi ang imong heart. Dili ta gusto. God loves a cheerful giver. But for all of us, GCM family, especially the primary leaders, 144 leaders, nag-journey na ta, I believe you have been prepared. Gipangandaman na nimo, ginadto pang 2025, that first Sunday, first month of the year will be our first fruit celebration. Can I hear an amen to that? Amen. So dili na siya struggle. Kaya kung ikaw first pa lang siguro nag-join ka din December na, karong January pa lang, just journey with this because I know wala nato, di nato limitahan si Lord. As long as your heart is okay and connected to God, I know you can take part of the celebration this coming Sunday. Amen. Hallelujah. I pray nga si Lord mag-manifest niya kanato. Ezekiel, ayan. So mo na tong duha, no? Ang when is the first fruit given? Yearly, and then every time there is increase. The next question is,
Where is the first fruit given? Ganina when, karon where? Asa man. Nato dadon ang atong first fruit. In Ezekiel chapter 44 verse 30 atong dunganan pagbasa. Ready? 1 to read. The best of all the first fruits are, and of all your special gifts, will belong to the priests. You are to give them the first portion of your ground meal, so that a blessing may rest in your household. So where is the first fruit given? To the priests, to the man of God, to the man in charge of the ministry. So clear nga instruction ni Lord sa mga taga-Israel. Who is the spiritual leader of that ministry, of that church, of that temple? Bring and give that first fruit to them. That's according to the word of God. Dili ta maglihis. You know what? Kaniadto, kami sad, murag, dili mi comfortable tungod sa mga learnings in the past, but we go back to the word. Dili nimo pwede i-slide ang word. Let's go back to the word. Amen. Because the Lord do na siya a special plan for it as He blesses His man of God. Leviticus 23 verse 20. The priest is to wave the two lambs before the Lord as a wave offering together with the bread of first fruit. They are sacred. They are a sacred offering to the Lord for the priests. So that's why for 4 years na nga itong i-celebrate, the moment you bring your first fruit here, we offer that to God again. Gilift na to na siya nga mga offering, and then we declare blessing that comes from the Lord to rest upon those people na naghatag sa ilang first fruit. Are you excited? Amen. So meaning to say, first fruit is a sacred offering, a dedicated offering before the Lord. Dedicated offering and sacred offering. Number 1, first fruit is given to the priests, and the priest is to release blessing to you, that the blessing will rest upon your life for the whole year. That will be the event during that day of first fruit offering. Exodus 23:19 declares, "Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God." And you know what? As we obey the Lord, this is always what God said. As we have the word, and as we obey the word, there is always the promised blessing God will give. That is really what God wants us. Wala lang siya nagsugo sa ato for the sake nga magsugo lang siya. Every time doon na siya instruction, and every time nag-obey sa instruction, God said, I will bless you. And these are the blessing that God will give as we give our first fruit. Number 1, divine speed and promotion. Receive it right now. No? Karon pa lamang daan, i-receive na nimo. Divine speed and promotion. Exodus 23:20 declares, "See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared." Hallelujah. In this verse, powerful kay ni, receive na to ni. I am sending an angel ahead. I-prepare niya. When we obey the Lord, ang langit maukay. Ang angel maguna. Aron i-guard ka along the way. Kay dadon ka niya sa destiny nga gidesign ni Lord sa imo. Mao na kung maglihis-lihis pa ka, magpabackslide ka pa, ang angel of the Lord will say, dili diha ang dalan, naaradri ang dalan, kay tuwa dito ang panalangin, wa dito. Something like that nga picture, the moment we obey the voice of the Lord. God is a covenant-keeping God. This is my testimony. Did I share to you that one day na-discourage ko, muundang na ko pagka-pastor, di na ko gusto magwali, gusto na lang ko maglihis akong direction, but because of the covenant God has given me, do gusto na ko i-deny, di na ko, anak na ko kay Lord. Wala ko gisultihan ani.
Not even Pastor Rayunis, wala siya kasayod. Ngay nga na ako ka-discourage, kaya di man ko magpahalata. Di man ko mag-share sa iha. Pero deep inside my heart, Lord, di na ko. Kaya kung unsa na lang akong ina-shift, para di halata nga active paghihapon, pero ang tinuod, I am discouraged. But you know what? God is a covenant-keeping God. There is an angel that says, dili ka para diha, diri ka kay nag-commit kas Ginoo, alagad ka sa iyaha. Kana mismo nga word, I can feel it when the Lord balik ko niya sa ministry. The same mahitabo sa imo, pag nag-obey ka kay Lord, na panahon nga murag makalimot na ka, ma-discourage ka. But the Bible said, the angels will guard you and to bring you to the place God had prepared. So unsa ang nahitabo? Because you have that power offering nga gi-offer kay Lord that costs your life. Amen. Si Heidi, inyong nag-testimony, gusto niya ma-restore yung family. Wala lang siya nag-pray, Lord, i-restore akong family. Unsa yung gibuhat? Nag-bring siyang offering. Sacrifice to nga offering. For the sake of my family, Lord. For the sake of my husband, Lord, nga ma-restore me. Lord, kadi pwede nga mauni akong kahimtang. Then God heard her prayer because there is offering in the altar. God is a God of altar. And every time na kay pangayon niya, mangita siya sacrifice. I hope magkaroon ng revelation sa ato. O kanang sacrifice dili na para kay Lord, dili na kinahanglan sa imong kwarta, nagkinahanglan ka kay Lord. Pero kay naaman dito ang imong kasing-kasing sa imong kwarta, gusto ni Lord, i-offer na sa ako kung tinuod bagi kan higugman ako. Something like that nga test sa imuha. But the moment release ka niya na, this blessing will rest upon your life as well. Who will receive that this morning? Amen. Divine speed is your portion. Number 2, protection and victory over your... Did you hear that? Shout with me together. Protection and victory over my enemies. Kinsa may enemies na to? Kadtong mga nag-speak about negative, dili na to sila kaaway, sila nakig-away na to. Kadtong mga nag-negative sa atong journey, katong mga people nga, ingon pa sa verse sa Bible, Isaiah 55, Satan always prepared an arrow, para i-inflict ka, masakitan ka, madaot ka, ma-discourage ka, and everything. But the Bible said, in that particular verse, that He will protect us. No weapon forms against us shall ever prosper. That is your portion. That is your portion. Dili ka magig-away, si Lord nang bahala. Kung nakasayop ka, ask for forgiveness, humble yourself. Dili ka kinahanglan mag-justify sa imong kagalingon. Why? There is protection and victory over your enemies. Mas delikado igsoon pag ang Ginoo na ang makigbalos o mubalos para nimo. Mas delikado. Ayaw ikaw, limited ka, but God promised it. Giingon niya sa verse number 22. In Exodus 23, ingon siya, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Did you hear that? Pag nakasayod lang yun tayo igsoon sa buhaton ni Lord sa ato, we will really feel secure. Yeah, pag nakasayod ka lang yun. Ang hinungdan nga nung daghan pang Christian gihapon nga palaaway, mubalos gyud kay wa pa siya nakahibalo sa iyang blessing. Wa man siya kahibalo. Ay kinanglan mo balos gyud, abi pa lang di ko kamao, di ba? Mangana bitaw. Grabe na ni gidaog-daog nako, sobra na gyud ang ilang gihimo. Igsoon wa pa na, gamay pa kay na. Know your identity, who you are before the Lord. Amen. Amen. Kusgan nyo amen kay gusto na ako makita ang tanang GCM. Wala na yung mga kalaban. Hindi ko gusto makaduog nga grabe may mga kalaban pa mo. Nga giaway mo, nangaway sad mo. Dili ko gusto. In the name of Jesus, that is not our portion. Ingon si Lord, vengeance is mine, says the Lord. Pero paano na siya mahitabo nga masoften imong heart? Again, when we go back to the blessing of offering, of sacrificial offering.
matingala ka, masoften imong heart. Kabaw ka nga palaway, manggig ka kaniadto. Kabaw manggig ka nga, di manggig ko pwede palabyo na ako na kaniadto. Pero karon lagi, di nakaganahan. Murag iyo. Maana na bitaw ka, kana na lang akong patulan. Maana na bitaw ka. Oy, sorry, dilita na mo ka-level. Di ko gusto mababagan ang blessing ni Lord. Giaway ka, I love you. Pero di na ko mudikit ni mo. I love you from a distance na lang. Kaya di na ko gusto mabiktima ni mo otro. Pag nakahibalo ka niya na nga system sa imong life, mag-enjoy ka. You know what? The protection of the Lord is upon you. And this is our portion. Point number 2, si Lord mag-protect sa ato. Unsa tong point number 2? Protection and victory over your enemies. Number 3, nga blessing, hallelujah, abundant provision. Exodus 23:25. Ang word ni Lord, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away what? Declare, I will take away. Shout it, I will take away from among you. What is the secret? Offering. Sacrificial offering. Because when you worship the Lord, you know what? In the Old Testament, you cannot worship the Lord empty-handed. Every time mo ato sa temple kay mag-worship, nagdala-dala na sila sa ilang offering, sacrifice offering. That's the context of that. Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. That's why very important ang offering. Ang kabalo mo, kining offering, gina-atake ni sa gawas. Kay si Satan, dili siya gusto nga mabuksan ka ani nga reality. Where in fact, ang background nato tanang, kauban ko niya, o kung ako lang, ang background nako kaniadto mauni, basta sa simbahan gani, wala na'y kwarta. Pero hilig og libre. Mao na. Kaya sa simbahan, pag naikaon, oy, naday amutanan, dapat libre. Sa simbahan na. Pero sa gawas, pilay amutan, mag-outing ta, 1.5, okay, 1.5. Grabe sa gawas, grabing inamutay dito. Pag abot sa simbahan, oy, naday bayad. Simbahan ba yan? Ang ano man lagi bayad? Nga naman nataptapan sa hugaw sa demonyo ang utok sa mga Kristohanon, kay nahibalo ang demonyo nga kung kitang tanan mga dato, tapos na ang maliligayang araw niya. Kaya ang imong kwarta gamiton sa expansion sa God's kingdom, samtang mag-enjoy ka sa imong life, sa imong business, sa imong family. Amen. That is the reality. Na-open ko dahil igsoon. Kaniadto ako, pastor nga, number 1 sa Solicitor General. Number 1 ko, anak. Gipromote na ako akong kagalingon nga Solicitor General. Pag na ako'y mga lakaw sa Manila, adto ko mga Cebu, hayahay na. Nga naman, napulo ka solicitation letter akong ipadala sa akong mahigala. Siyaro. Oh. Pero naulaw ko sa dihang nasabtan ako nga, Lord, professional, makililimos man ko kanito. Pastor, gigamit lang solicitation, pero makililimos man ko. So good at to exon, ingon ako, Lord, dili pwede. Dili pwede, Lord, nga dili ko nimo padatuon, Ginoo, kay di na ko gusto mag-solicit. Og tinuod si Lord. Gipadato ko ni Lord. Hallelujah. Kinsay nagtuo nga dato inyong pastor? Oh, bisan diha pa lang okay nako, nagtuog yun mo. Oh. Kaya nga naman promise man ni Lord. Tanawan ninyo ang blessing. Blessing will be on your food and water. I will take away sickness among you. Unsay sekreto? Sold out ka lang sa giving. Sold out ka sa vision. Ayaw pag-grisel kay Lord. Kay kung magkinuripot ka kay Lord, lahi ang makinabang sa imong kwarta. Lahi. Tingalan ka nga, daghang kay mga calamity niabot sa imong life. Unya, no choice ka. Mugastong yung ka dito. No choice. But the moment unahon nimo sa Lord, that is a profound truth. And I want you to have this revelation in your life. Kay si Lord, willing siya mubuhos sa ato niining mga butanga. Amen? Number 4 nga blessing is that divine health, complete healing, fruitfulness, and long life. Kinsay
naga-desire ani. Kabalo mo asa ang revelations sa inyong pastor nga nagingon ko, Lord, I want 120 years. Kabalo mo asa nagikan nga revelation when I begin to understand the word of God to serve Him and to become sold out in my giving, my sacrificial and everything. During that time, I asked the Lord, Lord, 120 years. God gave me the word. Genesis chapter 6 verse 3. Kung wako na sayo. God gave 120 years. Ako nang gi-claim. Yung kabalo ni mga primary dre, kabalo ni mga leaders dre, giginon ako sila, ikaw pila gusto ni mga tuig. 80 pastor, ikaw 90. Ikaw ana, mga gagmay ra sila, mugbo ra sila mga edad, gusto na daw sila nga okay na nga edad. Ingon ako, kung mao na inyong mga plano, ako'y maglubong ninyo tanan. Nga naman, 120 man ko. 80 raman sila, di ako'y lubong. Tunol dito, ikaw, 90. Ako'y lubong nimo. Buhi pa yung pastor na 120 man ako. Pero this is for God's declaration. Siya gihapon ang magbuot. Pero na ako'y dream. Kaya nga naman ang tanawan yun eh. Balikan nato itong punto. 6.3 man na, okay? Divine health, declare. Ready, go. Divine health, complete healing, fruitfulness, and long life. Kanang long life diya, fruitful life na. Doon ay nagingon sa ako, ay di napugkuan ng 120 pastor, oy, kay magkamang-kamang naman ka na, oy, dali na mao ang akong ginapangandoy. Nga kanang mag 100 na ko, nigatiman na ko, gigagak-agak na ko, di na mao. Even 120 years, magwali paghihapon ko. That's my faith. Long life. Sundugan na lang ninyo para magdungan ta. Dako, tagmahimo, pagtaas imong kinabuhi. Ayaw tong nabuhi lagi, pero mawarag patay. Nga naman, masakiton na. Grabe na gyud, nagantos na gyud. Naghuwat na lang ba, kanus ang, ingon pagkatapos ang langaw nga mo pirma. Ingon pa sa mga komedya. No? But dili siya. Promise na ni Lord. Anyone can claim that this morning. That's why ingon ako, even ang mga nag-retire na sa government, retire ka. No, si pastora naman gini si Hinara de akong ingon, no? Hinara yo. No, pastor. Inako, Sister Hinara, retire ka na sa City Hall. Pero ang tinuod nga retire na din eh. Unsa mang retire dai pastor? Retire. Palit gulong, palit ligid, bag-o, daga na pod kusog. Retire. Kuna akong giingon. Kaya nga naman magduta sa ministry for the greater glory of the Lord. Unsa iyang word din eh? Go back to the word. Aning number 4. Yun siya, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Shout amen. That is the word. Full lifespan. Meaning, satisfied life. Karon, yes, may sakit ka, pero ayuhon ka ni Lord completely. Praise God, na-realize ni mo tinuod, no? Kining lawas day masakiton kini. Praise God, naka-realize ka. But do not settle there. There is the greater life God has prepared for you. Kaya ni mo siya ikuman, sakit. Gikan karon magbuwag na ta. Ikuman, di mo na. Ikaw sunod-sunod ka na ko. Kabaw ka di kaganahan na. Di na maguganahan ni mo. Nagsunod-sunod ka pa. Kay si Lord gusto niya mag-serve ta sa iya nga siya ang mag-glorify sa atong kinabuhi. And the moment we understand this journey, then the Lord will really bring us to that far sa atong life. Number 5 and the last, blessing of giving your first fruit, sacrificial giving is, we have what we call dominion. Say the word dominion. Mao ba yan ang atong declaration 2025 nag-end ta. And grabe ka-clear ni siya ng revelation, even when Pastor Yunis declared this, that we take dominion 2026. This is our due season. Pag mag-take gani ka dominion, ang bot pasabot niya na, you are in authority. Pag wala kay kwarta, ikomandi mo. Dili ni pwede nga wala tay kwarta. Dili ko musugot. Lisod ta kanunay. I take dominion. Lord, give us wisdom how to manage unsa ni naa diri. And the best management is to honor the Lord. Kanaramang yun. Balik-balik ni nga testimony pero mag-deal ni sa uban diri sa inyo ha. Ako nag-wonder ko, wala na ako nagpalayo sa ako na lang pamilya. Nganong lisod man mi? Ang background namo lisod. Nganong lisod man mi?
Faithful man si mama ug si papa sa church, choir member gani sila. Sunday school pug ko nagdako. Grabe man mi nga mag-serve kay Lord. Tanan nga buluhaton simbahan naaman mi. Nganong lisod man mi pagabot sa kwarta. Na-realize na ako because my father and my mother, they are not faithful in their giving. Clear na siya nga message. Walay problema nag-serve kay Lord. Bibo kayo sa simbahan, pakantahon, bisag dili ingnon mo kanta mo, mukan gyud mo. Gusto ko mo kanta mo, anak gyud. Kay singer man kunuhay. Bisag di mao ang kanta mo kanta gyud. Pero nganong pagabot sa finances, naglisod man mi. Dito di ay ang wala na ayos. Dili di ay sila faithful. Sa diyang gidil na ko akong mama ug papa, nga nako ani nga journey nangadto mig Jensen. Gidil na ko sila, dito nag-confess sila. Yun siya, paano man may mag-faithful sa among giving? Lisod man ta. Moabot ang kwarta, kuwang pa man sa panginahanglan. Ko, mama, nanay, diha gyud ta nagkulang. Diha gyud mo nagkulang. And beginning today, i-cut ninyo na nga practice. Dato talagi sa gitawag na spirituality. Pero pag abot sa kwarta, arang lisura. Wala na balanse. And maybe many of you or some of you here na anak nga principle, lisod paganita, maghatag pagitag tithes, mag-offering pagyuta, niya karong Sunday, mag-first fruit pagyud na, unsa naman ni oy. Diha gani ka magsugod og bagulbol, pwede ka mag-enjoy sa imong pag-serve kay Lord, fellowship and everything, pero matingala ka, why sulod imong bulsa kanunay. Dili na plano ni Lord. Pero gusto ni Lord, ma-break ka sa imong money. Mag-rejoice ka ato mga nag-una. Ayaw na poison ilang utok. Usay mga poison pa ta sa bana. Naghatag gyud na kadako, agrabi pud na oy. Sobra na po nang imo. Ayaw pag-poison sa ila kay mao nang ilang revelation. Instead mo yung ka Lord, kanindot Lord, no. Gusto po ko mo ato na Lord ba? Gusto pa ganin ako no, lampasan pa ng iya ha Lord. Pag naa ka ng heart, I tell you, the Lord will provide. Testimony na niya akong gina-share sa inyo. Di na ni sa jury. Testimony na ni. So prepare yourself. Gusto ka mag-increase? Ma-breakthrough ka dapat sa giving. Give what is due unto the Lord. Start sa tithing, offering nimo. And then, this coming Sunday, bring your first fruit offering. Just give it by faith. The Lord knows your heart. Prepare for this week. Sige na ito ni balik-balik, no? Mga couple, ang gusto na ito mahitabo karong Sunday, whole family. I mean, pag couple, mga anak, usan na lang. Pero of course, kung may mga anak na nagtrabaho na, pwede po sila mag-individual. But it's really good to be on that family nga context. Kamu man nagtiayon, magplano mo. No? Mag-istorya mo. Finally, karong nga week. O kasagaran na mong experience mauni. Pag si wife na mag-istorya, makuratan si bana. Oh. Pamutanon man ni wife ang bana, ikaw, pila man imong first fruit nga ihatag, di mo ingon si bana, para nako no, mauni. Nya mo ingon pa bana, ikaw di ay. Maupod ni, mo ingon ang bana, ha? Kadako. Kaya na-realize na ako, mga asawa, grabe ni silang pagtuo. Oh. Mag-struggle gud ang mga bana sa ilang pagtuo. But this is the real thing here. God will provide. That is for sure. God will provide. Karon nga week, pag nag-desire mo anang amount, I declare karon nga week, i-provide na ni Lord nga amount. Karon nga week, mag-show down si Lord sa imong milagro. Basta kay mag-faithful ka sa imong covenant sa iya. Kay wala yung posible sa Ginoo. There will be testimony after testimony as we go along with this. Usa ni siya sa breakthrough nato as a family and as a church sa atong first fruit offering. Shall we all stand? Hallelujah. Bow down your head, close your eyes. Meditate the words that you have received this morning. Kung first time ka nga nakanuog ni ini, pangayuan ni nga grasya kay Lord. Pangayuan ni nga grasya kay Lord. Come on, open your mouth. Pray. 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 Ask the Lord. Ask the Lord. Pray. Do not murmur, but pray. Kung wala pa ni mo naabtan ni nga level, pray. Pray.
Kurabahanda si karabahanda. Kirabababababa. Kurabahanda si karabahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we entrust to you the word planted in our hearts. I rebuke any devourer. I rebuke any disturbances from the enemy. Preserve the seed in the hearts of your people. And let this seed bring about the growth and bring about fruitfulness. Thank you, Lord. Seal this with your blood. Any negative, Lord, thought right now does not belongs to you, be cut off in Jesus' name. Only your word and your plan. Thank you, Lord. We will help each other. We will journey together. Lord, the grace is sufficient and the grace comes from you. Thank you, Lord, for everyone who have responded this message. And as they prepare, Lord God, all the more for this great day to come. Lord, thank you for your provision. I declare open heaven. I declare provision to flow. Lord, karong nga week, Lord, adunay mga milagro nga mahitabo Ginoo sa imong mga anak. Because they believe. Lord, they believe, Lord. I-honor, Lord, nimo ang tanang mga faith, Lord, based nga ilang mga declaration o mga action ni Lord nga mga pagtuo kini Ginoo nga gikan sa imo. Bless that, oh God. Seal that with your blood, Lord God. Thank you and we honor you. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Pakpakan na to si Lord. To God be the glory. Please take your seats. As the Lord invited us to His table, this is the Holy Communion. Everyone is invited because God is inviting everyone. But you know what? This morning, gusto ko mag-remind sa tanan nga gi-invite ni Lord na gusto ni Lord i-ready nimo imong heart. Sige na ako nag-remind for us nga magkaroon og revelation gyud sa ato. As you partake the communion this morning, decide for yourself to serve the Lord for the rest of your life. That is the requirement. Walay gahom kining ilimnon diri kining cup diri og bread because these are but temporary or normal siya nga ginakaon nato anywhere da kung gusto ta mo inom. But you know what? What is sacred this morning? Because through our prayer and faith, moment mo partake ka niini, there will be a spiritual implication sa covenant nga imong ihatag kay Lord. Pag kig-covenant ka lang kay Lord, dili nimo himahimo ni on your own strength, but magsulti lang niya in the context of worship that, Lord, I will serve you for the rest of my life. The moment na ka nga prayer, and then magpartake ka sa communion, there will be a Mary, no? Dunay kaminyoon karon na buntag nga ma-build sa imong life na grace ni Lord magiging consistent ka sa imong pag-walk sa iyaha. Ug mao na nga akong reminder sa atong tanan. First, confess your sins before the Lord. Apply the blood. The truth is, by the blood of Jesus, all of my sin had been forgiven. But also, the Bible said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Bow down your head first. Bow down your heads. Sige, on your own, confess your sins. Pangayog pasaylo sa imong mga sala. Ikaw mismo, kasayod ka. And apply the blood. The Lord will cleanse you. Because this morning, I am about to declare a release of blessing and anointing through this element, the cup and the bread. Lord, thank you for your grace. Let the cleansing power of your blood be upon me, your servant. Forgive me, Lord, of my weaknesses, failures, and sins. Wrong thoughts, plans na wala nag-align sa imo. Even action and words, Lord, I confess to you. Forgive me, Lord. And the prayer of your people this morning also the same. They are confessing their sins, Lord.
and they are aligning their lives to you today as far as your word is concerned. And now, we receive this communion. We receive this cup, symbolizes your blood. We receive this bread, symbolizes your body. The blood shed on the cross for the forgiveness of our sins. The body suffered on the cross to heal us from any brokenness, even whatever sickness. We proclaim today, Lord, that everyone who will partake this Lord's table, they will be set free from any bondage, Lord. Set free from any pain, from any sickness, Lord. Because this body belongs to you, we surrender them before your throne. Sanctify this element as we are about to receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. As you move forward, just worship the Lord. Take that as the body and the blood of Jesus. That is for you. God gave that to you this morning. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagagunit na sa element, keep on praying. Kay balok ko, daghan mo concern, daghan mo desire, daghan mo gusto, ginapangayo kay Lord. Maybe salvation sa inyong mga loved ones, promotion, whatever, mga dreams ninyo. Samtang nagagunit mo anang element that is a powerful element that in your hand right now, na before ta magpartake together, there will be manifestation. There will be manifestation. Mag-impact na sa imong life, igsoon. Tanan mo nga prayers na naka-align sa plan ni Lord, I declare today, iyan ang tubagon. Iyan ang i-answer. Tanan mong trouble and struggle, dunay way out. Dunay wisdom. Ihatag ni Lord sa imo. Dili ka magpabilin sa imong kahimtang nga negative, dili. Plano ni Lord, swiftly ipangat ka ni Lord. In the name of Jesus, that is your portion. Thank you, Lord. Lord, bless every family, individual who have come, Lord. Lord, in the name of Jesus, Lord, their needs, their miracles, Lord, is now on their way, God. They will enjoy the favor. They will enjoy the blessing. They will enjoy the guidance. Lord, karong nga week, Lord God, karong nga simana, Lord, mahimo ming fruitful. Lord, mahimo ming successful sa tanan ng pagabuhaton, Lord God. That is for the glory of your name. Lord, mulikay kami sa mga butang na dili ka malipay og mahimuot. Og dadami, Lord God, sa mga panagtigom na mahimaya ka. Mahimuot ka. Malipay ka, Ginoo, sa among kinabuhi. In the name of Jesus. Lord, kung na mga financial trouble, Lord, this morning, show to them your ways. Give them the wisdom.
Lord, in the name of Jesus, provide their needs in a very special way, wonderful way, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Thank you, Lord. This is our new beginning, Exxon. This is our new beginning. Past is past. This is the new beginning. Nag-enter ta karon sa new beginning. Believe that through that blood symbolizes the cup right now nga imong gigunitan. Mag-cause na sa imong life nga mag-start ka sa new beginning sa imong life. Open your eyes because today and tomorrow the Lord will show you something. Ayaw na pag-hold back. Ayaw na pag-backslide. Ayaw nagpalayo. Bisa nag-trouble ka, nag-struggle ka, connect. Doon na kay problem, connect. Ayaw pagtago. Ayaw pagpalayo. I declare this morning, mauna niya ang atong solusyon sa atong life. Jesus is the answer. Serve Him faithfully. Serve Him with all your heart. Because God wants us to enjoy life to the full according to His word. Father, we are here today as a family, uniting our hearts to this table, to this food and to this drink. Not an ordinary food, but this bread symbolizes your body. Lord, the cup symbolizes your blood. We will partake together as a family. And you have said in your word, Lord, oh, how good it is, pleasant before you, when brethren dwell together in unity. And there the Lord will command His blessing, even blessing forevermore. For I received from the Lord, which I also delivered unto you. The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread. When He had given thanks, He broke it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Together, the bread. In the same manner, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Together, the cup. For whenever you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until He comes again. Pasalamati si Lord. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we give you praise. We give you glory, Lord. We worship you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong gibuhat. O padayon nga pagabuhaton pa in the midst of us, Lord, today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for this wonderful fellowship. Rejoicing, O God. This is a celebration, Lord, of your death, of your resurrection that we receive from you today. Lord, I release right now, in the name of Jesus, the blessing of the Holy Communion for everyone. They will have good health, Lord God. Sickness, diseases, Lord God, are cut off in Jesus' name. We will live according to your plan and purposes. Even release of provision and blessing because of the finished work you have on the cross. Hallelujah. In the name of Jesus. Everybody shout. Amen. Hallelujah. Everybody now, let us rejoice unto the Lord for everything that He has done.
That concludes today's streaming. We hope the message of God's love inspires you. Please click the share button if you enjoyed viewing this video. Let us all enjoy hearing God's word online together. Like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Be sure to be a part of a small group this week. Join us in our Saturday morning prayer through Google Meet, live class, and SOL students. Don't forget our training and equipping every Friday. We want you to know that you can reach out to us at any time because we love hearing from you. God bless and have a wonderful day.